अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों का दिया जवाब। तृणमूल के सर्व भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बुधवार अपराह्न बैरकपुर में रोड शो किए। अपने संबोधन में वह अर्जुन सिंह के खिलाफ खुलकर बोले। पलटा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्जुन सिंह ने तृणमूल के आरोपों का जवाब दिया। कल के अभिषेक बनर्जी बैरकपुरे पदयात्रा करार समय उनी अनेक किछु आमार नामे बोलेछेन। उनी बोलेछेन कि आमी नाकि आमाके नाकि दलेर निये खाँचाय बंद करे रेखे दिएछेन। खाँचाय बंद करे रेखेछिलेन तार जन्य नाकि बैरकपुर शांत छिलो। आबार खाँचाय जेदिन थेके आमी तृणमूल कংগ্রেসে গেছিলাম কিভাবে আমাকে ডেরেক ওবেরন মাধ্যমে তারপরে নিজে অভিষেক ব্যানার্জি কিভাবে আমাকে তেল মারা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি নিজে আমাকে ফোন করেছিল। আজকে উনি বলছেন কি আমি দলে নিয়ে উনি আমাকে খাঁচায় বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। খাঁচায় বন্ধ করা রাখার জন্য নাকি ব্যারাকপুর শান্ত ছিল। তো উনি কি জানেন কি ব্যারাকপুর কত শান্ত ছিল, কত অশান্ত ছিল? একদম পুলিশ কমিশনারের বাড়ি 100 মিটারের দূরে বাড়ি, মানে ওনার অফিস। একজন সোনা ব্যবসায়ী ছেলে খুন হয়েছে। টিটাগড়ে 10 জন লোক তারপরে মারা গেছে।